wargi naik kedik mimie ayu aja lali bingung sing beli ketemu ning tungtung. Iya. Utek sing langka sudane. Dudu bingung mikiri harta benda dudu. Dudu pusing mikiri temenan dudu. Sing tadi pusing beli lok-kilok sirana. Pasukuna. Serbon saat saiki. mimie imane kedik mama ulis wanantara sing ditembangi Digawe geger. Iya. Sing gawe geger dudu bangsane manusia. Ji. Rakyat pada kewedin waktu sakian. Iya. Kita sebagai pejabat kadang-kadang beli percaya sirana. Mustahilan orang mungkin Iya. yen setan iki nganti gambyang-gambyang ning Cirebon khususnya. Aduh. Tapi dakat semono Iya. beli siji wong loro wong sing laporan kelawan gue. imane-mane wong seduluran mas penganten yayu pengantene kedik kang bekel anom pagirikane kedik Kadang-kadang sok pikiran kita, apakah memang ia nyata yen siluman kang tumrap ing wilayah Cirebon selalu goda lawan bangsane manusia. Iya. Nah jagat kibaka bengi kirame Rame. rombongan tim keamanan Iya. di bawah komando kita, Ketuaan tiga kuya. rombongan pemuda di bawah komando lurah Pagirikan, kang lurah pagirikane kedik sing ditembangi bos proyek bos tompul dheweke sing bayari kejadian sebelah kulon dikejar sebelah kulon anane sebelah wetan, kejadian sebelah kidul dikejar ngidul kejadian anan sebelah lor. Iya. Pusing deh gue. Iya. Kadang-kadang pengen mari jadi pejabat. Acak kayak kon gak mah. Ya buktinya digawe bingung. Karena nyerah kayak kon medikaku. Arimonone sih memang iya. Wis oli padli kurdina kita beli turu-turu tuh. Coba kan olo iya. Melek baik. Jari dewek maya. najan dilali-lali angger ora bisa lali dilelipur ora pelipur Kadang-kadang kita kinduga sing beli nyata. Iya. Apakah memang ia ana wong memanjingan taya? Ya jari kadang-kadang ya wong pengen sugih dadakan. Iya. Akhirnya apa jejaluk lawan bangsane yang setan. Apakah memang ana sing kayak ikut jare siradun? Ya pasti anak limun. Yen anak kanda pasti anak nyata. Nah. Paribase anak kebul pasti anak geni. Oh iya sih. Tapi mudah-mudahan Bunda Brian Ayah Brian Bapak Kajan Mama Tuan rumah Keding mudah-mudahan Cirebon blok Wanantara aman bengikin mah. Alhamdulillah. Ye tim keamanannya selalu standby. Syukur. Kerjasama karo ketua pemuda. Iya. Mulane aman, tenang, setan mangsawania. Ya iyalah. Ya iya. Percaya yang mah. Oh ya beli. Ya iya. Mulane sakian aja pada turu sore. Yuk kita bawa barengan. Gawe koprek masing-masing. Kanggo gerakan masyarakat.
Mama Lurah Ridwan minangkane calon kubu Mimi Astria gede wong arahan sing ngormati kegugu si Ratu. Nah, apa sih Kang? Mau bongi geger setan Iya. diplepek Lurah Ridwan Iya. ora bekelanom setannya beli kecandak wong loro pada kedungsuk. Lah lah. Setan dimusuhi ya Kang. Bener sirah Iya. yong setan iku jarega setan Oh. tugasnya nggoda manusia Manusia. mulanya bakal kita mau kegodanin setan Ah. kudu sing sering istighfar Apa kan? istighfar Iya benar. sering nyebut nah Iya benar. bakasan sering nyebut berarti siraki duwe agama. Astagfirullahaladzim. Nah berarti masih sadar kan siraki Astagfirullahaladzim. aja karinang La kala bala bala kuat. wala kuatat serawat karo alu siraki buta Ngono bener iya. nyebut aja kanggo dolanan Ngono bener di diku. njong angge kali apa La astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. La haula wala wala quwata illa billah. Oh, pelem iku. Oh, ora kudu kena banyu ora. Angel jasmat kuno. aja kanggo dolanan Ya primen. siraki sing bener bakal nyebut Oh, wah semen ya. siraki karemo Aku undi urut beli seni pirang dong siraki di primen. rungo kena omongannya bakal anom Iya. nyebut sing bener sampai kedodok Saking be dikamu iki lak bajege wong. dikira kebaca kita bayar kita neku Cang ini primen. bengi apa jare sirah Bengi Juma. bengi Senin awan Jumat Iya. Oh, wong edan. Entah Senin Jumat. Oh, serak cangkem mah. bengi Senin Senin awan awane ku Minggu. ya bener Akatina Minggu bengine akad. lah turut dijelakan itu ya bakal dina minggu begini Senin satul Mas anak aja gitu Melu aduh barang anu singaran putri anak iku senengan ning wong lanang Ya iya. doyane gelindingan barang Gelingan mau becak ang. Mas nuh suarane wis semono sadu aja Iya. dudu menusak ini tuh Toli mau semono bener suarane. iya ari suara mah pada Oh, wah. Melu Kamelu deh. Mas Iya nih. mau aura sida melune Dure apa bocah ya? ya punya wong meluan nabi sida deketin lantarannya apa indahnya kok sampeane wis tua Katone kono Kang sing kadoan dega. Daga-daga katone tipis bakal sing kadoan. tipis dah wayang kita anu Hmm. anaknya bakalan bakal belu kayak konon Dikemam. iya apa ya nok sasan kah apa dure sing kadoan tah ya Iya. masih penasaran gini bu delengaken sing kadoan si runyek runyek nanti pilih ke antenone indahnya ku Anteno. engko si tek pareki Iya. orang ngadeni wong edan aja wong lanang kuwi wis langka rasa sing peta Ya takon aku bocah wadon ko. duduk kayak konon kenang apa kita beli kelingan yang lagu Apa sih? bareng dalam lagu apa bocah wadon durung dikenal Iya. hatiku terpengaruh Oh, terpesona. terpesona Iya. bocah wadon semene gemblenge jagat bengi dewekan Iya. kini lamun tek duga mah pasti nyata Priwe sih Kang. biasanya bakal wong wadon semakin berani Nah. kini aja tas tukaran kalau lakine Oh, kayaknya mah iya. putus asa Oh. mungkin gula di tempat kang sepi dheweke arep gantung diri nok sing aran wong bunuh diri iku dosa putus asa sing kaya ngapa belenakat sing kaya ngapa aja bunuh diri dosa sing eling do jagat di sedodong kelor dunia beli setampa mabok lanang tambane lanang wong ganteng pirang-pirang wong bagus beli kurang sing eling sira wong masino ya siapa sing ngarep bunuh diri beli arep bunuh diri beli beli
Oh berarti kita salah nebak ya. Salah duga sampean. Salah duga berarti. Ampura lamun kita terlalu lancang omongannya. Ora apa-apa, Mas. Iya sih. Cuman kaget bae wong ayu. Yang jaga tetangga wong sira lewat dhewe kan. Ari konon seloke arep mendi apa entah sing endi. Kula kok Mas arepan nonton. Nonton. Iya. Nonton ing endi indahnya? Mangkat sing omah arep marani Wanantara. Wanantara. Iya. Emangnya ana wong ngajatan? Anak-anak tontonane. Apa aja tontonane? Nanggep sandiwara. Oh sandiwara. Cuman kulane ketinggalan yang batur. Tadi tujuannya sekedar nonton. Arep nonton. Aduh nok bener jari sirake. Apa priben? Bengikin anak tontonan yang Wanantara. Bengikian ku. Iya. Ana wong ngajatan. Tadi senoke ketinggal batur. Ketinggal. Bareng anu nok tuange ados sirake. Uniku dika. Lah bareng sirane ki masih penasaran. Penasaran kulane. Pengen nonton. Iya. Ayo gak nonton yang Jambe bae. Ih, ning Jambe. Iya. Nonton Adela. Atau temen Kang. Sampean mah nonton Adela. Pengen weru. Aja ado-ado mana-mana. Iya sih. Ade elane ning kene. Oh, Adela ini kene ya dudu Adela kene. Iki Ade Ela. Dadi senoke arep nonton penasaran. Aja wis janji karo demenan sira mau ya. Temenan. Bokat wis bel-belan ketemu ning sandiwara. Ah, kita lah kasing debel. Hah? Debel. Ngebel. Diajari paman kece kok. Debel. Debel. Bocah ki bener bocah kampung ini tuh. Iya. Ora duwe demenan. Ora demenan. Ora. Sengaja pengen nonton. Senok indane wani. Ya kuniku hari ketinggal batur mamulane kayak deriku Mas. Lamun senok rasane keder kana laka bature. Sya. Ya punten semono gah. Mangga. Lamun tek anter atau tek baturi indahnya ku gelem senoknya ku. Diantar ning sampean. Ya dianterin kita lah. Bobo Mas, sampean wong lanang mulia temen. Iya. Baik temen. Bagus temen ning atine. Najan ora bagus ning raine. Sampean bagus ning niate Kakang. Keberagan. Iya keberagan. Keberagan. Tempili ya beres. Ya dikasih ngeter-ngeter ini. Krungu beli mau bocah batur ngomong. Bro. Bagus ning atine najan blesak ning raine. Oh, ya bener ningan. Ya lumayan atine besing bagus. Iya. Nok. Nun. Lamun kun malamun senoke gelem. Iya. Tapi ngomong-ngomong kita pengen kenal. Oh pengen kenal. Ya iyalah. Iya mangga Kakang. Sopo jenenganmu ya iya? Endang Serit. Endang Sengit. Endang Serit. Endang Serit. Serit apa? Angel temenan. Semono gampang. Endang Sengit apa Melet, endang melet. serit? Ilata ke melet terakhir. Endang serit. Ya kan? Aja nganggo nganggo Ampiling Ayo apa-apa. Iya bener. bocan di lamun oleh weru. Kula. Iya. Kula bocah alas, Mas. Oh, bocah alasan. Paingan wani ya. Kenal kelawan isun. Durung. Pangeran Kajoran saya. Sampeanku. Iya. Woke mawak gering ya. Sahabat Jenok. Tapi arahnya Pangeran Benjolan. Lepan di Mas Benjolan. Iya. Kang. Beli. Sumpah kopi. Yang durung jelas nih anu Kang Ceng di balik. Pangeran Kajoran Benjolan. Oh ini. Ai siapa? Kajoran. Oh, Kajoran. Nah. Yang urungnya ku kita je Pangeran Benjolan. Benjolan dianggap yang kita nak apa? Orang beda pira nih. Pangeran Kajoran. Wong Cirebon. Sampeanku. Wong Cirebon. Oh ya no kapan wae orang tidak. Angel temen cuaca. Antine pengen wae. Tapi ora sida. Kurang ajar wae. Kenang apa nduk? Kenang apa? Nun. Apa sih? Tiga madu, Mam. Kita Priyen. paparang ngururain. Ya publikator mamang mah. Iya. Nembe weru kita. Raine Raden Kosi bareng Wahim. Ah, iya. Kosi kaya arep murag-murag beli.
bangor Iya. area anu nyegrak beli tutuk wae ini. Gusti ini lucu sampean Maaf, kita mah sering kagok aja mana di pak motor wae nggak kagok bro. Iya. lucu sampean Masa sih lucu. Ini enggak. ya ampun sampai kula ini terhibur gemuyu Iya sih. Tadi senoknya gelem lamun di Baturi. ya gelem banget anak sing baturi mah Tapi ngerti beli. Wong lanang pengen baturi wong wadon. apriwe Wong sih lanang berarti wani jawal-jawil karo wong wadon. apriwe sih Berarti wong lanang mau ada maunya. oh ya Iya. Ngerti beli coba. Arep mendika. Lah lu. terus apa maumu yang kita kan mana sekalian bang sawah Acting on. oh acting sih actingnya kayak konon beli ngerti Lain. Ora kuno. Aduh lah lu. dikucek sana gak dikucek Iya karo anak kayak kain KB. bahkan lu dikumbah dingin semua Kumbat udah lambi. Bisa nih kita pengen ngatur wong wadon iya karena wong lanang mau ada maunya. apa maumu Ari kudu ngomong kita duwe rasa seneng kelawan senok. seneng Iya. seneng dalam arti Cinta. cinta Iya. demen Demen wong ayu. sampean demening kula Demening Dewi Sengit. ha Lu caku lagi apa kayak kono. mamang ya kita lagi terkejut Dia lagi apa cerdak emang kono ngomong. ya lagi terkesima lagi kaget Kaget. didemenin ning wong lanang ganteng Ai kaget emang kono. ai si kagetnya premen Duh. Preman dak pros. ya si priwe wong kagetku Bakal wong kaget contohnya sampean ku demen. iya Iya. Hmm. Wih, gue lagi ngarep murak matanya. kaget mas Ora. ora Ku arane wong kaget. barang mau sih kita Ku mah sampean demen. Iya. Kun mah dudu wong kaget ya dul. Iya. Tiga mah kayak bayangom tapi apa-apa Priwen indanende. indahnya sampean demening kulaku Loh, mang saya sih ya kitanya kebohongan ya beneran bagi. temenan demening kula Busung. temenan mas Yakin. Bocah ya. Ora gitu. Tuh, la ilaha illallah. La ilaha illallah orang nafsu Tiga temen ya. menyatak-nyatak baik Ya mau salah maning salah. hai ya beli kelingan oh my god Megat. beli kelingan Sono ke gelem beli itu. Aja kok si tak dingin Nerima beli sayang. ning sampean Iya. nerima beli ya Ajak kaken omong, ajak kaken waktu. kakang di kumeluan Anu maksudnya nun, konon. Rebancat ruat ya masa bisa. Oh. kakang rok ngadingi Iya. kulane gak demen ning sampeanku Beneran. iya Lamun bener demen mungkung tempat kin laka wong sejen. terus harapan apa Cuman kita wong loroan. iya No, nun ya Allah, kita aja sampai berbuat jahat ya Allah. Aja sampai iya ya dengan Allah. Kelingan. Sampai ya oh Allah. disontoh bang Jack contoh bakal berdoa karo wong wadonku contoh Sebab singaran wong loroan karo wong wadon, terkadang anak pihak ketiga. Iya, hiji. Setan sijine. Alah. Bulannya bakal wong demenan lanang karo wadon aja coba-coba lur tempat yang sepi. aja Bakal setan wis ngeranjing ning lanang karo wadon akan terjadi yang bukan-bukan. Begitulah. Iya. Romo kakan bakat demenan wong lanang karo wong wadon aja ning tempat sepi Aja. masih menigang ngendong telung dina telung bengi Benar sirake. Kota gendong dikentiraken. oh sampean mah Dadi senoken rima. kulan rima ning sampean Kakang wong lanang beli bakal bohongan. oh ya Iya. lamun bohong priwe Janjinya kakang beli nyata. Resikonya dosa bakal jare wong Islam bayi. konon Iya. tapi kula mah arep nyupatani sampean Arep nyupatini apa? lamun sampean bohong sampeannya mangkone beli payu rabi Kita kok bisa payu rabi? lamun sampean nyakiti kula Iya. lamun sampean bohong ning kula tak supatani sampean beli payu rabi ya oli sampean payu rabi Nah. oh bakal wis mati Weh.
arep kawin karo mayit kita. Saking emonge dilelaran ning sampeyan. Kaya konon. Lamun bener senok demen kelawan kakang buktiaken apa arti daripada cinta. Apa kono? Mang saya senok beli ngerti. Sampai pegel bayi. Iya, lagi kasih ngapa bengi kian. Ternyata bayi wong demenanku enak. Ya iya. Perasaan waktuku durung suwe ya kakang ketemu kelawan awak. Iya ya kakang. Tapi mandan apa senenge lamun kita wong loroan dodok ning sarwi pelem ya. Kakang. Non. Oli beli si kula neng lendot ning sampeyan dodok ke. Pengen ngendot Pengen ngelendot ning kakang. Ih, sampeyan mah kayang kunun je. Ya tutu kaya konon nok ari kudu ngomong kakang ke oli ngarep-ngarep. Mandan apa seneng mandan apa mesra. Kita wong loroan lah kakang ganggu. Bocah wadon ngelendot ning di depan kakang. Ya oli atuh Nyai. Bukat sampeyan durung ngerti carane wong demenan kakang. Tulis senok kali seneng wong wadon mambunin sampai haruma wangi ngebet temen indah nih. Iya toh kakang. Blilok-ilok mapagi wong wadon sampai mambu wangi kaya kene. Ih, kan senok manganggo parfum. Parfum. Iya. Ya ora apa-apa. Mumpung langka wong delengaken bapak Ansip wis pada balik. Iya kakang. Yen senok pengen dodok bebarengan, senoknya pengen lendot. Oli lamun kakang ngerangkul jiwane Oli senok. ngambung gak oli kang? Apa iya? Oli ngambung. Lamun oli ngambung, kakangnya merem, senoknya merem ya. Konon Bener? temenan. Oli ngambung, Oli. kakangnya pengen ngambung wong ayu. Toba.